परंपरा ओडसी कार्यक्रम आरंभ हो जाउछि बोजा बंती कालू रे सखिला काय हलाला मकरा अरे सखी काय हलाला सांग ए कुंजवन को शीघ्र जीवालो हलाला कानू घर पौधन नायलो बोलत मोरा
श्यामा कामारी सेव्यम प्रबल बल महा कामदा मद मध्या लीला लोला कुलांगी कुभव विभव भरा ईश बेश प्रशस्ता मादारी धन्या दर धर करदा गीत भीत स्वतंत्र से तुलष्टा बरधर करदा भूपाल पाश्या श्री सत्यनारायण देव मकायुआश्रम तथा शंख चक्र गदा पद्म भगसहिते सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते गणे नारायणे रुद्रे अम्बिके भास्करे तथा भिन्न भिन्न न कर्तव्यम पंचदेव नमस्तुते राजीव नेत्र राजीव नेत्र कांति हे राम राजीव नेत्र नव दुर्गा कांति हे राम राजीव नेत्र लोक पालक अयोध्यानायक अयोध्यानायक तिलक पालक अयोध्यानायक तिलक पालक नरे वंदित राजीव नेत्र नव दुर्गा कांति हे राम राजीव नेत्र बोलो विश्वामित्र संगे बोलो जमारी धन्य पवन तारी भगवता मनारी धन्य पवन तारी भगवता मनारी धन्य पवन तारी भगवता मनारी रंगा चरण गंगा बहिबारू रंगा चरण गंगा बहिबारू रंगा चरण गंगा बहिबारू रंगा चरण गंगा बहिबारू रे भैया आज कहबार धनु भांगी विवाहे कानंदन मुखे भरी दगारी कानंदन मुखे भरी दगारी कानंदन मुखे भरी दगारी माता सत्य
हे सच्चिदानंद विग्रह चैतन्य चैतन्य रे सारे बुझी तुरे धन कौन बुझिलु एमती हो जाऊ एते बेलु कौन बुझिलु सार बुझिबा को हबो मां जगत जननी दुख निवारिणी संत पारिणी मां महिषासुर मर्दिनी चंड मुंड विध्वंसिनी मां गो काव्य कलार अधिष्ठात्री देवी जो भगवती ये शारदीय पूजा उपलक्षे पूजा उपलक्षे आज मोर दुर्गा पूजा कमिटी मांकर आविर्भाव पूजा करी वर्तमान आज एतिक समय रे मोर कुना कुनी भाई भौणी आबाल वृद्ध वनिता साहित्य प्रेमी कला प्रेमी गण प्रेमी ऑर्केस्ट्रा प्रेमी समस्त दंडाय महाराज अपेक्षा अछंती जा भी हो ये तो सत्यनारायण कर दरबार बस बस बासी पारा बस ए बासी पारा बस रे बस रे मु कहूची बस ना बस रे कागा करबो का हो आश्चर्य लोक जी अरे मोर आगरू आसिक परिश्रम करनी ना परिश्रम पर तो विश्राम सारे बस मध्य मध्य सम्मान दे आगंतुक सज्जन वृंद रुंडीभूत होइथिबा मो महामाउसी पंडित जन मानू हार्दिक अभिनंदन ज्ञापन करी मु प्रारंभ करी प्रथम सोपान बुझिएला बुझी हेलानी कोन कहिले प्रथम मु श्लोकटी आविर्भाव करछि अच्छा कोन आविर्भाव श्री कृष्ण परमाराध्य सच्चिदानंद विग्रह आदि रादि कारणम सर्व कारणम पहिला एक एक शक्ति बहु विज्ञान हिरण्य चतुर्धा भवानी विष्णु ये गोपे चौकारी समरे मु भाई रे बुझिछु सार बुझिबा को एबे मां दुर्गा देवींकर दरबार सत्यनारायण महाप्रभु बसिचंदी जाऊ मो मां मौसी समस्त बसिचंदी हां आज्ञा हमर छुआ पिला मन समस्त बसिचंदी आज्ञा कोन कब ढक दी धरि गाइबा हां आज्ञा हरि कथारे राति पाइबा मो धरना हां बुझिछु सार हां हां बुझिबा ये कोन की ये शरीर शरीर आज्ञा ये कोन संसार ये होउची शरीर ये होउची संसार आपण माने पाला वाला टिक डकैछंती कोन पाई ना ये पूजा अनुष्ठान में किसी भगवान कथा कहिले हेले आज्ञा पाला हेउची ओडिसार आर्य कला पाला हेउची ओडिसार विदग्ध कला पाला मरिबनी आज्ञा जेते प्रकार यात्रा हो पाला वाला छुट्टी ना बुझी होजी पाला वाला छुट्टी ना ये ज्योति शरीर ये होची संसार हला बोला कहते दिन को मन बांधे संसार आमे जन्म होइछु आज्ञा दिने ना दिने ये माटी हमकु छाड़ी गिरी जिबा को हबो आउ
ଏ ଯୋଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଧନରେ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଥରେ ମା ପାଇବାର ଆଶା ନାହିଁ। ନାଇଁ 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 ଆଉ ମଣିଷ ହବା ପାଇଁ ପାଇବା ଆଶା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ମଣିଷ ହେଇକିରି ପୁଣି ଇଏ ମୂର୍ଷିକିରି ଆପଣ ମାନେ ଜନ୍ମ ହେବେ ନା ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ବିଲକୁଲ କୁଲୁ 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 ନାଇଁ। କେତେଟା କୁଲୁ ଲଗାଉଛି ଗୋଟିଏ କୁଲୁ ଲଗେଇଦେଲେ ପଛୁ। ମୋ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏ ଜୀବ ଗଲା ପରେ ଆଉ ମଣିଷ ଜନ୍ମକୁ ଆମକୁ ଆଶା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଶା ବାହାରେ କାହିଁକି ଯେତେ ଜୀବ ଜଗତରେ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଭଗବାନ କେବଳ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ମନୁଷ୍ୟ ପରି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜୀବ ନାହିଁ। ମଣିଷ ପରି ଜୀବ ନାହିଁ ଆଉ ନାହିଁ ନା 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 ଅଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି କାହିଁକି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମଣିଷ ପରି ଜୀବ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଇଏ ଯୋଉ ମଣିଷ ପରି ଜୀବ କଣ ପାଇଁ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ବୁଝି ହଉଛି ଯେତେବେଳେ କଣ ହେଇଥିଲା ଘଟଣା ଆଜ୍ଞା ତୋତେ ଯଦି ଠାକୁର ଯଦି ବଳଦ କରିଥାନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ସକାଳୁ ଫାନିକିରି ମତେ ଦୁଲ ଦୁଲ ପିଛୁ ଥାକେ ଲେଞ୍ଜ ମୁଡିକିରି ବଳଦ ଜନ୍ମ ପାଇଥିଲେ କିଲୋରେ ଖଟିଥାନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି କୁକୁର ଜନ୍ମ ପାଇଥାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଖଲି ଦନା ଚାକୁ ଚାକି ହାଡ଼ ଗୁଡାକ ରୋଳ ରାଡ଼ ଚାବୁ ଥାଇତି ନା ଏବେ ଭଗବାନ ତତେ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ ଶରୀରଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି। କବି କହିଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଦଟିଏ କଣ କଲେ କଣ ହେଲା କାହିଁକି ଆମ ପାଖକୁ ବଇଲା ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ ଫଳେ କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିଲେ ଏ ଯୋଉ ଜୀବ ଜଗତରେ ଆମେ ମଣିଷ ଶରୀର ପାଇଛୁ ଆଜ୍ଞା ସଂସାରରେ ଇଏ ମଣିଷଟିଏ ହେବା ପାଇଁ ଭାରତରେ ଦେବତା ମାନେ ମା ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି। ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହୁନି କିଏ ଭାଗବତ କହୁଛି। ଭାଗବତ ପୁରାଣ କହୁଛି ଆମେ ଯୋଉଠି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛୁ ଏମିତି ମଣିଷଟିଏ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେବତା ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ଗଲା ପରେ ଏ ଶରୀର ଆଉ ମଣିଷ ହବା ଆଶା ଏଣୁ ଭାଗବତ କହିଲା କଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଣୁ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାରମ୍ଭ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ଭାଗବତରୁ ନା ନା କଣ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବୋଇଲେ ଭରତ ଭୂମି ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଜନ୍ମିବୁ ବୋଇଲା ଦେବତା ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆପଣ ଆମକୁ ମଣିଷ କରି ଜନ୍ମ କରିବେ ତାହେଲେ ଭରତ ଭୂମି ବା ଭାରତରେ ଗୋଟେ ମଣିଷ କରିବେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ କରିବେନି ଆମେରିକାରେ କରିବେନି ତାମିଲନାଡୁରେ କରିବେନି ଆଜ୍ଞା ମତେ ଭାରତରେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ କରିବେ। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଭାରତ ହେଉଛି ପୁଣ୍ୟ ଦେଶ ପୁଣ୍ୟ ଭୂମି ଇଏ ଭାରତ ଭୂମି ହେଉଛି ଆର୍ଯ୍ୟ ଭୂମି ନାଇଁ ଭାରତ ଭୂମି ମଧ୍ୟ
हाफ साइज फुल साइज पीबू थोड़ा रंडा भारी बदमाश 10टा लेखा पाउच भारत है जन्म है हाँ तू कौन मद खाइबू हाँ पियो पियो पार्लर सेमिति पाठ नाही केमिति पाठ अछि पहिला से बिबू गोविंद समय नहीं जेबे आमे कृष्ण राम हरि मुखरे कहू भाई मु कहबार उद्देश्य है ये संसार में कहीं बंचिक रहिबेनी पहले कही तो कहारी नुहंती भाइये भव माया मय हाथे जबे अपना अपना कौड़ी सरिले गंगाधर मेहर ये तो पाला आज्ञा प्रत्येक पादरे बुझा पड़ो ना चिरस्थायी नुहे शरीर पादप भव तरंगिणी तरंगिणी कहले नदी पादप कहले वृक्ष बा गछ जदि नदी कूल आज्ञा गोटे गछ थाए जदि बढ़ी पानी आसला ता मूल जदि माटीटा धोई निए गछटा कौन हम आज्ञा नदी स्रोत पड़ी भासी जीव नहीं ये संसार है नदी ये संसार नदी कूल मनीष हूँ गछ आयुष हूँ माटी जदि काल रूपक पानी आयुष रूपक माटी धोई हम ये गछटा अकाल स्रोत आत्मार प्रदीप आज्ञा दीपटा जल जदि तेल दीपे ना आज्ञा दीप लिभि जदि माँ गोटे दीप ज्ञान ज्ञान दीप दीप आज्ञा जदि आयुष रूपक तेल अच्छी ये बत्तीटा माँ जलू आयुष जदि तेल सरीगला ये दीप लिभि ना लिभि संसार तापर अनिष्ट सन्थ कवि कहते दिधारी आज्ञा मन देकर शुणे ब्रह्म ज्ञान कौन ब्रह्म ज्ञान आज्ञा ब्रह्म कौटी थाए आज्ञा ब्रह्म कौटी थाए अंडरे आज्ञा अनामिका बोली एक नगरे कुम्भार रहिले तीनटी कुम्भार गढ़ा गढ़ी हेले गोटे कुम्भार गढ़िला नाही आज्ञा जो कुम्भारटी गढ़िला नाही से हाथिका
ବାୟାଟି ମଇଲା ନାହିଁ ସେ ମଇଲା ବାର ହାତ ଲୁଗା ଚିରି ହେଇଗଲା 13 ହାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଲା ବନ୍ଦ କର ଏଇଟା ପାଲା କରୁଛି ଫାଲା କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଜାଣ ତୋତେ କଣ ଅସୁବିଧାଟା ହଉଛି ହଁ ଏଇଟା ପାଲା କରୁଛି କି ଫାଲା କରୁଛି ତୋତେ କଣ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଫାଲା ହଉଛି ଏ ପାଗଳ ହଁ ଇଏ କଣ ହଉଛି ଗୋଟେ ଖାଇଲା ଦୁଇଟା ନାହିଁ କେନ୍ତା ପୁଲା କେନ୍ତା ନାହିଁ ଭାଇ ବାର ହାତ ଲୁଗା ଚିରି ହେଇଗଲା ଅନ୍ୟମାନସ୍କ ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନସ୍କ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ବହିକୁ ଶୁଣି ପାରିବେନି ବୁଝି ହବନି ଅନାମିକା ବୋଲି ଏକ ନଗରେ କୁମ୍ଭାର ରହିଲେ ତିନୋଟି କୁମ୍ଭାର ଗଢା ଗଢି ହେଲେ ଗୋଟିଏ କୁମ୍ଭାର ଗଢ଼ିଲା ନାହିଁ। ଏମା ଯେଉଁ କୁମ୍ଭାରଟି ଗଢିଲା ନାହିଁ ସେ ଆଣ୍ଟିକା ଗଢ଼ିଲା ତିନୋଟି ଦୁଇଟି ଆଟିକା ପଡା ପଡି ହେଲା ଗୋଟିଏ ଆଣ୍ଟିକା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ଯେଉଁ ଆଟିକାଟି ପଡିଲା ନାହିଁ ସେ ଚାଉଳ ରାନ୍ଧିଲା ତିନୋଟି ଦୁଇଟି ଚାଉଳ ଫୁଟା ଫୁଟି ହେଲା ଗୋଟିଏ ଏ ଚାଉଳ ଫୁଟିଲା ନାହିଁ ଯେଉଁ ଚାଉଳଟି ଫୁଟିଲା ନାହିଁ ଗୋ କୁଣୁଆ ପଡ଼ିଲେ ତିନୋଟି ଦୁଇଟି କୁଣୁଆ ଖିଆ ଖୁଇ ହେଲେ ଗୋଟିଏ କୁଣୁଆ ଖାଇଲା ନାହିଁ ଯେଉଁ କୁଣୁଆଟି ଖାଇଲା ନାହିଁ ଯେ ପୋଖରୀ ଖୋଳିଲା ତିନୋଟି ଦୁଇଟି ପୋଖରୀ ସୁଖା ସୁଖି ହେଲା ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ଶୁଖିଲା ନାହିଁ ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ଶୁଖିଲା ନାହିଁ ସେ ରହିଲେ ତିନୋଟି ଦୁଇଟି ବାଳିଆ ମରା ମରି ହେଲେ ଗୋଟିଏ ବାଳିଆ ବାଳିଆ ମରିଲା ନାହିଁ ଯେଉଁ ବାଳିଆଟି ମରିଲା ନାହିଁ ସେ ମହିଳା ନିଦାନ 12 ହାତ ଲୁଗା ଚିରି ହେଇଗଲା 13 ହାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ପାଲା କରୁଛ କି ଫାଲା କରୁଛ ଆଜ୍ଞା ଅସୁବିଧା କଣ? ଆଜ୍ଞା 12 ହାତ ଲୁଗା ଚିରି ହେଇଗଲା 13 ହାତ କେନ୍ଦିକିରି ହେବା ଆଉ ନହେଲା କଥା କହୁଛ ଆପଣ ହେଇଯିବ ହଁ ହେଇଯିବ ହଁ ଆଚ୍ଛା କେମିତି ହବ ଟିକେ କହିଲ ତତ୍ଵ ଶୁଣିରେ ତୁଟେ ମାୟା ତ ଦାରୁ ତରି ଯାନ୍ତି ମାୟା ତ ଦାରୁ ତରି ଯାନ୍ତି ମାୟା ତ ଦାରୁ ତରି ଯାନ୍ତି ତତ୍ଵ ଶୁଣିଲେ ତୁତେ ଭ୍ରାନ୍ତି ହଁ। ମାୟା ସଂସାର ତରି ଯାନ୍ତି ଭାଇରେ ହଁ। ଇଏ ହଉଛି ତତ୍ଵର ବିଚାର ଏ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ସେ ଜଣେ ଭାଇ 20 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଟିକେ ଭଞ୍ଜ ସଙ୍ଗୀତ ଉପରେ ହବ ହବ ଆଜ୍ଞା ଆମେ 4 ଘଣ୍ଟାର ଖେଳ ହଁ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବେ ଏ